पिकनिक गाड़ी लडू बाबा जंगल देखिए आज हाँ कि नेचुरल व्यू नेचुरल व्यू पूरा हाँ नेचुरल व्यू में आपको प्राकृतिक दृश्य बुद्धखोल मंदिर पातालपुटा शिव ठाकुर ये अच्छा मंदिर पातालपुटा शिव ठाकुर ये अच्छा डाली पखार
ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ହଁ କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭ୍ୟୁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭ୍ୟୁ ପୁରା। ହଁ ନିଜର ଭ୍ୟୁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ମନ୍ଦିର, ପାତାଳପୁଟା ଶିବ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର, ପାତାଳପୁଟା ଶିବ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି।